बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी है। इस हवाले से वो अफराद जिन्होंने मुमलिकत में लगाई जाने वाली वैक्सीन की दोनों या कोई भी खुराक नहीं ली, इनके लिए लाजमी है कि वो मुमलिकत आने के बाद 5 दिन करंतना में गुजारें, जहां पहले दिन उनका PCR टेस्ट कराया जाएगा और करंतना के 5वें रोज़ भी PCR टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आने पर इन्हें जाने की इजाज़त होगी। कोरोना वैक्सीन के हवाले से एक शख्स ने जवाजात से दरियाफ्त किया है कि एहलिया मुमलिकत में मुकीम थीं, उन्होंने यहाँ रहते हुए कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाई थीं। अब दोबारा विजिट वीज़े पर बुलाना है, इस सूरत में इन्हें करंतना करना होगा या नहीं। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि ज़वाबित के मुताबिक वो गैर मुल्की जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराकें मुमलिकत में लगाई थीं और तवक्कलना और सेहती ऐप पर उनका स्टेटस इम्यून है, वो मुमलिकत आ सकते हैं। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में मुसाफिरों की आमद की बहाली के साथ ही इन्हें 5 दिन का करंतना कराया जाता है। इस दौरान इन्हें मुमलिकत आने पर यहाँ लगाई जाने वाली मंजूर शुदा वैक्सीन की एक बूस्टर डोज दी जाती है ताकि उनका जिस्मानी मदाफ़ती निज़ाम मजबूत हो और वो वायरस के खिलाफ बेहतर अंदाज में काम करें। मुमलिकत के इकामा और फाइनल एग्जिट कानून के हवाले से एक शख्स ने जवाजात से दरियाफ्त किया है कि खुरूज ओहदा पर हूँ, क्या कफील को कहकर खुरूज नहाए लगवा सकता हूँ। सवाल का जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि इमिग्रेशन जवाबित के मुताबिक मुमलिकत में रहने वाले गैर मुल्की कारकुन जो खुरूज ओहदा यानी एग्जिट री एंट्री पर गए हुए हैं, उनका फाइनल एग्जिट नहीं लगाया जा सकता। खुरूज ओहदा पर गए हुए गैर मुल्की कारकुन का स्टेटस जवाजात के सिस्टम में तब्दील करना मुमकिन नहीं है। ये अमल उस वक्त तक मोलक रहता है जब तक कारकुन वापस नहीं आ जाता या वो मुकर्रा मुद्दत यानी खुरूज ओहदा वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के बाद मुमलिकत नहीं आता। इसी सूरत में ही सिस्टम में कारकुन का इकामा कैंसिल कराया जा सकता है। इलावा अज़ीं जवाजात का खुद कार सिस्टम खुरूज ओहदा की मुद्दत ख़त्म होने के 6 माह बाद उस शख्स का इकामा कैंसिल करते हुए उसे खिर्ज व लमियत की कैटेगरी में शामिल कर देता है। याद रहे कि वो अफराद जो खुरूज ओहदा के कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं, उन पर मुमलिकत में 3 बरस के लिए पाबंदी आयद कर दी जाती है। ऐसे अफराद 3 बरस तक मुमलिकत में वर्क वीज़े पर नहीं आ सकते। 3 बरस की पाबंदी वाले मुद्दत के दौरान अगर वो मुलाजमत के वीज़े पर आना चाहें तो उनके लिए एक ही तरीका है कि वो अपने साबिक स्पॉन्सर जिसके वीज़े पर वो पहले मुकीम थे आ सकते हैं। इसके अलावा वो अफराद सिर्फ हज उम्रा वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं। अलबत्ता पाबंदी के 3 बरस मुकम्मल होने के बाद वो दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आ सकते हैं। अगर इस दौरान यानी पाबंदी की मुद्दत के दौरान वो आते हैं तो इन्हें एयरपोर्ट से ही दोबारा वापस भेज दिया जाता है। 2002 के अमन मुआहदे पर अमल करे तो इसराइल को तस्लीम कर लेंगे सऊदी अरब। सऊदी अरब ने कहा है कि वो 2002 के अमन मुआहदे पर अमल दरामद की शर्त पर इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए तैयार है। आलमी खबर इदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के मुस्तकिल नुमाइंदे अब्दुल्ला अल मुअल्लिमी ने रोजनामा अरब न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए हमारी शर्त 2002 के अमन मुआहदे पर अमल दरामद करना है। अब्दुल्ला अल मुअल्लिमी ने मजीद कहा है कि जैसे इसराइल 2002 में फ़लस्तीन के तस्फिये के लिए पेश किए गए सऊदी अरब के अमन मुआहदे पर अमल का इकरार करेगा, न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया और OIC के 57 रुकन ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। सऊदी अरब के मुस्तकिल मंदूब ने इसराइली मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए कहा है कि फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइल का कब्जा नाजायज़ है, चाहे वो कितने अरसे से क्यों ना हो। याद रहे कि सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम करने के लिए 2002 में एक अमन मुआहदे की पेशकश की थी जिसमें तमाम अरब इलाकों पर इसराइली कब्जे के खात्मे और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम समेत 10 मुतालबात रखे गए थे। अब्दुल्ला का ये बयान इसराइली मीडिया के गुज़श्ता माह दावे के बाद सामने आया है जिसमें कहा गया था कि 20 अमरीकी यहूदी रहनुमाओं के एक वफद ने सऊदी अरब का दौरा किया है और 6 हुकूमती वज़रा और सऊदी शाही ख़ानदान के सीनियर नुमाइंदों से मुलाकात की थी। वाज़ेह है कि इसराइल ने 1967 की अरब इसराइल जंग के दौरान मशरकी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था
اور 1980 میں پورے شہر کو ایک ایسی ریاست میں ضم کر لیا تھا جسے عالمی برادری نے کبھی تسلیم نہیں کیا۔ مدینہ منورہ سمیت متعدد علاقوں میں مطلع اور آلود بارش کا امکان۔ مدینہ منورہ شہر کے علاوہ متعدد کمشنریوں میں موسم ابر آلود رہے گا۔ آج بھی بارش کا امکان ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ شام 6 بجے تک گھنے بادل چھائے رہیں گے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ الحناکیہ، الفقرہ، بدر اور وادی الفرحہ میں سب سے زیادہ بارش کی توقع ہے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ اسی طرح کی کیفیت الجوف، فائل اور شمالی حدود ریجن میں ہوگی، جہاں بعض علاقوں میں رات 8 بجے تک بارش کا امکان ہے۔ ادھر مشرقی ریجن میں دھند کی کیفیت ہے جو رات کے وقت سے لے کر صبح 8 بجے تک چھائی رہے گی۔ محکمہ نے کہا ہے کہ مکہ مکرمہ ریجن کی متعدد کمشنریوں میں مطلع ابر آلود رہے گا، جبکہ ساحلی علاقوں میں بارش کا زیادہ امکان ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے برطانوی وزیر دفاع کی ملاقات۔ ولی عہد و وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان سے برطانوی وزیر دفاع بن ولاس نے ملاقات کی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں نے دفاع کے شعبے میں تعاون کے فروغ پر بات چیت کی ہے۔ ملاقات کے دوران خطے کو درپیش تازہ ترین صورتحال اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو وسعت دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ قبل ازیں برطانوی وزیر دفاع نے نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ان کے دفتر میں ملاقات کی تھی۔ اسی طرح کی ملاقات وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور برطانوی وزیر دفاع کی بھی ہوئی ہے۔ ملاقاتوں کے دوران باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور سعودی عرب اور برطانوی تعلقات میں استحکام پر گفتگو ہوئی ہے۔ ریاض میں بازوں کی خوبصورتی کا مقابلہ ختم۔ ریاض میں بازوں کی خوبصورتی کا مقابلہ اختتام پذیر ہو گیا ہے، جس کے آخری دن بھی 3 بازوں کو خوبصورت قرار دے کر مالکان کو انعامات سے نوازا گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق شاہین، کرناس، بحری قسم کے بازوں کے درمیان خوبصورتی کا مقابلہ ہوا۔ العالیہ نامی باز کو پہلی، الاولی نامی باز کو دوسری اور متعب نامی باز کو تیسری پوزیشن دی گئی ہے۔ اس سے قبل 3 راؤنڈ ہو چکے ہیں، جن میں ہر قسم کے بازوں کا الگ الگ مقابلہ ہوا اور اول 3 آنے والے بازوں کے مالکان کو انعامات دیے گئے۔ واضح رہے کہ بازوں کی خوبصورتی کا مقابلہ کنگ عبداللہ اونٹ میلے کے تحت منعقد ہو رہا ہے، جس میں مجموعی طور پر 25.3 ملین ریال کے نقد انعامات رکھے گئے ہیں، جبکہ بازوں کی خوبصورتی کے مقابلے کے لیے 42 لاکھ ریال کے انعامات مقرر کیے گئے ہیں۔ سعودی نوجوان نے صحرا کو سیاحتی مرکز میں تبدیل کر دیا۔ سعودی عرب الدرب کمشنری کے سعودی نوجوان نے صحرا کو سیاحتی مرکز میں تبدیل کر دیا ہے۔ الدرب کمشنری ہی نہیں بلکہ اطراف میں آباد مقامی شہری اور مقیم غیر ملکی بھی سیاحتی مرکز کا رخ کر رہے ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق ابراہیم الحمود نے بتایا کہ وہ گریجویٹ ہیں اور مارکیٹنگ کے طالب علم رہے ہیں اور یونیورسٹی سے فراغت کے بعد وہ اکثر دوستوں کے ہمراہ صحرا کی سیاحت پر نکل جاتے تھے۔ ان کے مطابق ایک روز انہوں نے محسوس کیا کہ سردی کے موسم میں الدرب کا صحرا سیاحت کے لیے مناسب ہے۔ گرماہٹ کا احساس ہوتا ہے، یہیں سے اس کے ذہن میں ریت کے تودوں کو سیاحتی مرکز میں تبدیل کرنے کا خیال آیا۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔